type of enthalpies, part 1. So there are actually 6 types of enthalpies. The first one is enthalpy of formation. The next one is enthalpy of combustion. The third one is enthalpy of atomization. The fourth one, enthalpy of neutralization. The fifth one, enthalpy of hydration. And the last one, enthalpy of solution or enthalpy of dissolution. So it is very important for you to know the definition and how to write the equation for each type of enthalpy. Let's take a look at the first one, standard enthalpy of formation, delta H naught F. So standard enthalpy of formation is the heat change when 1 mole of compound is formed from its element in their stable state under standard condition. So kalau kita tengok sana, dia ada perkataan heat change. Okay, 1 mole of compound is formed from its element. So bila dia sebut heat change, meaning to say heat can be absorbed ataupun heat can be released during this standard enthalpy of formation. Lepas tu ada dinyatakan di sana 1 mole of compound is formed, meaning to say kita bercakap mengenai produk. Okay, kita bercakap mengenai produk untuk standard enthalpy of formation. Form from its element. Element maksudnya unsur. Unsur yang paling stabil. Okay, so mari kita tengok contoh di sana. Enthalpy of formation untuk water. Okay, itu adalah water. 1 mole of water daripada elemennya iaitu hydrogen dan juga oksigen. So untuk standard enthalpy of formation, okay, 1 mole produk, 1 mole compound mestilah terhasil daripada dia punya unsur yang paling stabil, iaitu hydrogen dan juga oksigen. Okay, lepas tu apa yang kita kena buat? Kita kena balance the equation supaya okay, 1 mole sahaja produk yang terhasil. Dan kalau kita lihat daripada delta H naught F di sana, the value of delta H is negative, meaning to say the heat is released during this reaction. Next, kita tengok pula untuk formation C2H4. So, untuk C2H4, unsur yang paling stabil untuk membentuk C2H4 adalah carbon dan juga hydrogen. So, apa yang kamu kena buat? Kamu kena balance the equation supaya ianya seimbang dengan syarat hanya 1 mole produk sahaja yang terhasil. Okey, daripada segi delta H F naught-nya, kalau kamu lihat di sana, value untuk delta H itu adalah positif. So, meaning to say the energy is absorbed during the reaction. Next, kita tengok pula standard enthalpy of formation kalau elemen itu berada dalam keadaan yang paling stabil. Jadi, dia punya standard enthalpy adalah 0. Sebagai contohnya, delta H untuk oksigen. Okay, oksigen gas dia terhasil daripada oksigen gas lah, sebab oksigen O2 dia adalah yang paling stabil. So meaning to say, sebab before dengan after dia masih benda yang sama, maka delta H nya adalah sama dengan kosong. Sama juga dengan Cl2. Cl2 dia wujud dalam keadaan 2 atom. So Cl2 gas menghasilkan Cl2 gas sebab dia benda yang sama, tiada perubahan enthalpy, maka delta H nya sama dengan kosong. So when writing the thermochemical equation for enthalpy of formation, it is important to highlight that the target product must always be 1 mole, even if the reactant must have fraction as its stoichiometric coefficient. Okay, and the reactant must be in the element most stable form. Sebagai contohnya carbon, okay, dia punya most stable form adalah carbon lah. Tapi kalau oksigen, dia punya most stable form adalah O2. Next, mari kita tengok few example untuk menulis thermochemical equation. So, yang pertama kita ada Na2CO3. So, apa yang kita kena buat? Kita tulis daripada bahagian produk dulu. Produk kita punya target mesti 1 mol dan dia akan dihasilkan daripada unsur yang paling stabil iaitu sodium
karbon dan juga oksigen. Okey, sodium dia dalam keadaan solid, karbon pun solid, oksigen dia dalam keadaan gas. Okey, perlu diingat untuk standard enthalpy of formation, kita punya produk mesti 1 mol. So, apa yang berlaku di sebelah reaktan itu, dia punya stoichiometric coefficient pecahan ke apa, itu tidak kisah. Yang penting produknya mesti 1 mol. Okay, and then kita selesai kasih balance dia. Jangan lupa tulis delta H sama dengan negatif 323 kilojoule per mol. Next untuk B, kita ada CH3COO-MgBr. So sebab ini standard enthalpy of formation, kita mula daripada sebelah produk dulu. Sebab produknya target kita mesti 1 mol. So lepas tu kita tulis dia punya unsur, dia punya reaktan daripada unsur yang paling stabil. So kita ada karbon, kita ada hydrogen gas, kita ada oksigen, kita ada magnesium dan juga bromin. Okay, so jangan lupa tulis dia punya phase, karbon dalam keadaan solid, hydrogen gas, oksigen gas, magnesium solid dan bromin dalam keadaan liquid. Next, ingat kita punya target produk mesti sentiasa 1 mol. So, kamu kena balancekan equation ini pada bahagian reactant. So, setelah sudah balance, apa yang kamu kena buat? Jangan lupa tulis delta H not F pada sebelah kanan thermochemical equation ini. Next, untuk soalan C, kita diberikan CH3COONA. So, CH3COONA adalah target produk kita dan ianya mesti sentiasa 1 mol. And then, pada sebelah reaktan, kita tuliskan reaktan pada keadaan unsur yang paling stabil berserta dengan fasanya. Okay. And then, apa yang kamu kena buat seterusnya adalah kamu kena balance ini equation dengan syarat target produk kita mesti sentiasa 1 mol. And finally, sila tuliskan delta H not F pada sebelah kanan thermochemical equation ini. Dan selesai. Next, kita tengok pula standard enthalpy of atomization delta H not A. So, standard enthalpy of atomization is the heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its element under standard conditions. So kita tengok keyword di sana, heat absorbed, 1 mole of gaseous atom is formed from its element. Okay, so meaning to say bila dia cakap heat absorbed untuk standard enthalpy of atomization, the delta H is always positive. Okay, lepas tu kita tengok sana 1 mole of gaseous atom is formed. So di sini pun kita masih bercakap mengenai produk. Okay, from its element sama juga tadi, from its element daripada unsur yang paling stabil. Okay, so di situ kita tengok delta H not A is always positive because it only involves breaking of bonds. Sebagai contohnya, kita ada sodium solid dan kita menghasilkan sodium gas dengan delta H not A sama dengan positif 109 kilojoule per mol. And then kita juga tengok sana standard enthalpy atomization for Cl gas. Dia datang daripada unsur yang paling stabil iaitu Cl2. Yang mana ingat target produk kita mesti sentiasa 1 mol dan ianya berada di dalam elemental form dan gaseous state. Kadang-kadang standard enthalpy of atomization ini juga kita kenali sebagai standard enthalpy of sublimation. Next, let's take a look at standard enthalpy of neutralization delta H not N. So, standard enthalpy of neutralization is the heat released when 1 mole of water, H2O, is formed from the neutralization of acid and base under standard condition. So, kita tengok keyword heat release
1 mole of water is formed from the neutralization of acid and base. So heat release meaning to say delta H-nya akan jadi sentiasa negatif. 1 mole of water is formed meaning to say sini kita masih lagi berminat dengan produk dan produknya adalah air sebanyak 1 mol. Dan produk air ini terhasil daripada proses neutralization of acid and base. So sebagai contohnya kita tengok tindak balas di antara HCl dan juga NaOH akan menghasilkan NaCl dan juga H2O. So standard enthalpy of neutralization dia berminat dengan 1 mole of H2O that is formed from the neutralization process, yang mana delta H not N is always negative. That's all for now. Thank you and bye-bye.